পায়ে যে বানছে ওই জন্য স্নান করবে না। हेलो एवरीवान गुड मर्निं दिनै आङो गारिनि कभार सुनो नागिरदों नै गारिया बाव दोङो ओमफ्रायहा बै गारिनि कभारा जाबादि मैला जाजोब्बाय ओमफ्रायहा बेखौ आं खुलिनानै सुनो नागिरदों आरो थुदो बे जायगाया जाबादि फिसा आरोना बेखौ खुलिनानै सुनोसै आं एयावबो लाइटआ जोंबाय थादोंमोन नै बन्द खालामना होनसैलाय नैबेखौ एखौ सुनांगौ जादों नैबे कभारा नै बेखौबो ओमफ्राय बेखौबो कभारा मैला जाजोब्बाय जाबादि मैला ओमफ्राय बेखौ सुना होनसै आरो दायो खेवनानै পায়ে যে বানছে ওই জন্য স্নান করবে না। এটা फालतू फालतू काम ना, ये सब फालतू का काम ना। तो क्या होगा? कबे ना फ्रीजर पिने देखो फ्रीजर ये फालतू काम ना। पिने दे मम्मा बाय दे दीनी पिने दे ওই জন্য তো বলছি কোনো সময় যদি ওর চাচুরা আনতে ভুলে যায় তো গাড়ি উপর থেকে দেখ ভাই আমি বসে নি সামনে আমি যাচ্ছি এটাই হাত লাগাই দাও সিধা করে এটা সিধা আসে না আমি আর বড় করবো না কেন বরবাদ করছো এটা কোনো সময় যদি চাচু বা কেউ যদি আনতে ভুলে যায় মার্কেট থেকে তাহলে এটা বাড়িতে আসে না তো একবার লাগাইনি আমি তাই পাস কাজ করবো না সিধা আসে না এটাই সিধা হবে দেখ বেবিটা পেশাব করছে মনে হয় তুমি তো বড় হয়েছে না কেন জ্বালায় আমাকে যখন আমার বাড়ি হবে তখন নিতে হবে তো সবলাই তো জানি তাহলে কেন বুড়িয়া মতন কাজ করতেছে বাস কাহিনী খতম রেডি বলদি হবে আমার গন্ধ গন্ধ